We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Lou Nerondina. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Duha ka balayan ang tabunan sa pagdahili sa yuta sa sitio Tagaytay, Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo ato sa pagpundak sa kusog nga uwan atong weekend. Maayo na lang nga nakahikling ng daan ang mga nagpuyo sa Panimay human mabantayi sa wala pa mahitabo ang aksidente. Mga mulupyo sa dapit na balaka karon sa ilang kahimtang, ilabi na kun musugod na usab pagbundak sa kusog nga uwan. Sayra nato ang report. Igo na lang sa pagsudong sa dakong punuan sa kawayan nga nalukat ug midatog sa iyang balay si Mariano Baquero. Dili na gani mailhan nga naa ba di ay balay sa ilawom diin apil sa natugan ang ilang mga gamit. Matod ni Mariano nga maay na lang nakahikling daan ang iyang pamilya sa wa pa ang landslide nga natabo alas 3 sa hapon ni adtong Sabado. Imbigay gyud ang kwan ang kawayan. Kawayan niya na. Inatog siya sa kumalay gyud. Muna na. Okay. Panahon atong tungora asa ang pamilya nimo? Oh, ako naging pagbasibat sa gilid sa sa kong asawa. Aso ni hikling na Oh, sila. clean na sa Ang tapad nga balay naguspat usab, samtang ang ibabaw nga balay, ang kusina nahugno og delikado na sab nga puy-an. Matod sa mga munupyo, unang higayon kining nakasinati sila og pagdahili sa yuta tungod sa sige nga pag-ulan sa nakalabayng mga adlaw. Mukabat sa 30 ka balay sa palibot ang namiligro busa ang mga nagpuyo nini mihikling una ilabi na sa panahon sa kagabhion. Nanliki na siya ba niya mo to nga mong ipugan og mga pisi. Wa ka pugong Okay. Dagko pa kay pisi among gikuan. So agad Wa ka pugong. ka piog sa kinayahan. Ang ini ka og ani yuta reprapan lang tani. Usa na nga among gikinahanglan ang pagkaon pero ang ikaduha ginamong gikinahanglan sir nga unta makadungog ang gobyerno sa among kahimtang nga masip mi diri nga tagaan mi nila dinhi og budget nga sakto gyud. Samtang pipila usab ka mga dapit sa barangay Budlaan ang nakasinati og landslide. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Harapan nga pagbaha na sinati sa Metro Cebu sukad nitong Biyernes ug hangtod na sa weekend. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Niatong Biyernes sa hapon na sinati ang halapad nga pagbaha sa AS Fortuna sa Mandaue City nga nakapurhisyo sa mga motorista. Tungod sa kataas sa level sa tubig baha nga miabot sa dughan, daw nahimong sapa ang daan. Makita sa video ang pipila ka mga tawo nga misuong sa tubig baha. Nakuhaan sa bug video ang pagtiurok ning usa ka motor human mipugos paglabang ang driver. Kung nagkaproblema ang mga nagmotor, dali ra nga nakaagisab kining usa ka bus nga misungasong sa tubig baha. Sa Peace Valley sa Lahog, Cebu City, daw nahimo sab og sapa ang daan tungod sa kakusog sa bulog sa tubig. Sa kuha sa usa ka netizen, makita ang tubig nga mipadong sa ubos nga bahin.
Grabe sab ang nasinati nga pagbaha sa subang dako Mandaue City ni adtong Sabado. Human sa pagbunok sa uwan, daling misaka ang tubig baha sa kalsada. Gani daghang sakyanan nga miagi sa lugar ang nasudlan og tubig. Ang pagsaka sa level sa tubig baha nakamugna sa paghuot sa trapiko sa nahisgutan nga lugar. Kini ang kuha ni Barangay Pitos Konsehal Dexter Bontilao Velayo din makita ang pagsaka sa tubig sa sapa. Gani aduna na mga balay nga nahimutang daplin sa sapa ang gisanapan sa tubig baha. Matod sa konsehal, makalima kahigayon na kini nga miawas ang tubig sa sapa tungod sa kataas sa tubig sa sitio Tabok. Gani mipahimo na og forced evacuation sa mga residente nga naapektuhan sa pagsaka sa tubig sa sapa nga unang nabatyagan ni atong Agosto 4. Uban ni Rod Prado o Lance Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa pagbunok sa uwan sa Sugbo ni adtong weekend, adunay pagdahili sa yuta sa Sitio Balas, Purok Mahogany sa Barangay Granada, lungsod sa Bulhoon. Sa maong hitabo, naangol si Esterlita Villaso, 39 anyos, human maligiran og dakong bato ang ilang Pinoy-anan. Ang disaster team sa Bulhoon nagpahimangno sa mga nagpuyo sa tiilan sa bungtod ug pangpang nga mohikling gayud-dayon kung magsigi og uwan kay dali nga mohumok ang yuta. 33 anyos nga inahang overseas Filipino worker sa nasod sa Saudi, giingong namatay niadtong Hulyo 31 tungod sa aksidente. Apan ang iyang inahan dili makatuon niini. Ani ang report. Sa post sa social media sa usa ka Lennox Esleo, igsuon sa partner ni Linda Taguran ug mao'y mipada niini sa RTV Balitang Bisdak fanpage nangayo siya og hustisya sa kamatayon ni Nelen Incoy nga nagtrabaho isip overseas Filipino worker sa Saudi. Mausab kini ang pagduda ni Erlinda Incoy nga nahitabo sa iyang anak nga si Nelen. Tagan ko niya, patay ko no kay naisala, pero sa kong kagulingan, maragyahan nyo siguro, di ako sugot, man, patay. Apan matod ni Linda Taguran, maguwang sa namatay nga OFW, nga gipahibaw sila nga aksidente ang hinungdan sa kamatayon ni Nelen. Gusto nilang mapaubos sa autopsy ang lawas sa biktima sa higayon nga mahatod kini sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kapoy ang trabaho kay iyahatanan duha ka bata, na ay ganang bata ga eskwela pa rin, napadyoy gamay. Nya reklamo siya nga kapoy. Tung first niya didto siya nga kapoy jud kaayo diriti uy. Laing hangyo ni Taguran nga matabangan ang pagtungha sa duha ka mga anak ni Nelen nga nag-edad pa lang og 5 ug 3 anyos. Hatag jud ang kuan sa mga bata ba kay ang amahan bitaw wala tanan, walay trabaho pa po, lisod mangitag trabaho kay walay mga papilis. Samtang gipasalig ni Christina Marie Vista, Overseas Worker Welfare Officer sa OWA 7, nga maaktibo man o dili nga miyembro sa OWA, mahatagan gyud nila kini og hinabang pinansyal. Sa pakighinabi sa telepono, gipasaligan niya si Taguran nga abagan o ubanan sa pagsugat sa patayng lawas ni Nelen nga gikatakdang moabot karong simanaha. Susihon pa usab sa OWA kung tinuod ba nga aksidente ang hinungdan sa kamatayon ni ini. Aksidente man daw kuno niya, wala gi mi kabalog aksidente yun. Okay. Sige ma'am, ato lang makita naman po na nato ma'am if maabot na pohon diri ang cadaver ug ang documents. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Marondina, Balitang Bisdak. Lalaki nga giyong sakop sa usa ka gang nadakpan dihang padong nga makigrayot sa laing grupo kagahapon sa Katnaon sa Barangay Dumlong, siyudad sa Talisay. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem! Yes, la nasikop og pagatubang og kaso ang 18 anyos nga lalaki human kini nasakmitan og kutsilyo. Samtang curfew sa mga minor de edad sa dakbayan sa Talisay gibalik. Nagtingkagol na karon sa prisuhan ang batan-on nga giilang si Renmar Kainap o gikatakdang pasakaan og kaso. Matod sa hepe sa Talisay City Police Station nga sakop siya sa gang nga gitawag og BM16 o Batang Maghaway. Gingong nakadawat na sila og report nga subling nagtapok ang mga gang kaniadto human nga giluagan ang quarantine restriction. Gani ang barangay Tanod nga nakasikob kang Kainap ni Tugan nga halos kada weekend na sila makaresponde og lamok-lamok sa mga batan-on. Nagtapok ni sila sa isa ka barangay fiesta
Then naalay naka-report nga concerned citizen mo tong dali naka-responde ato ang mga barangay tanod sa Dumlog. So then apan pagsita na sita ni si Renmar kainap ug nagdala kini og kutsilyo. Daghan na ma'am niya. Di lang makuha na mo kay botilya na lang nagkakuan mga buang nga botilya sa karsada, pasad. Daghan kay kuan among pagan. So maglabay sa botilya? No, puspos siguro sa botilya, sa ang botilya puspos karsada. Dayon maginukdanay na sila. Nang hinaut ang mga barangay tanod nga mabalik ang curfew sa mga minor de edad sa dakbayan sa Talisay. Pabilin sila nga mga batanon nga babae na may hubog higda mo to gikarga sa e-bike. Suka lagi sa paghunong sa kuan lagi ma'am, curfew, pandemic na. Nangguwa gyud. Sa garan ka weekend. Kanang Sabado sa gabi, Domingo na. Kanang Sabado sa gabi, ikid hanggang alarma na. Mato di Caballes nga gawa sa ilang gimonitor nga bag-ong tukod nga gang sa mga batanon nga online magsabot aron maglamok-lamok. Sub-subusab nila nga gimonitor kining diretsyong mag-abot bisan asa nga dan. Ilang nasuta nga uban ini mga batanon nagdala og mga hinagiban. Accordingly, pag interview sa atong investigator for protection, kay naasay existing nga lain nga grupo sa batanunan. So, pangandam daw nila if ever mag-abot sila, naa sila for protection. Samtang karong adlaw lang gipaybaw ni City Toda Head Joy Tumulak nga nipagawas og executive order si Talisay City Mayor Samsam Gulyas sa subling pagpatuman og curfew sa mga nag-edad og 17 anyos paubos. Ang kapulisan, ang City Toda ug ang mga barangay official ug barangay tanod sa pag-implement sa tibuok area sa Talisay. Tungod kay kami mismo sa amoang operation, labi na gyud panahon sa gabi, doon na gyud madakpan nga mga lisensya during sa pag-check sa ato ang mga personnel. Doon na madakpan nga way mga lisensya unya mga minor ang nagda. Alas 10 sa gabi hangtod sa alas 4 sa kadlawon sitahon ng mga minor de edad nga naa sa kadalanan. Gawas lang kung kuyog nilang ilang mga ginikanan o guardian. Larang maong kamanduan, isip kini kabahin na usab sa pagpangandam alang sa balik eskwela sa Talisay City. Samtang lakip na sa gipainumdum sa kapulisan sa ilang pagduaw sa mga eskwelahan ngadto sa mga tinunan nga dili gyud magpadala o mosalmot sa mga grupo sa mga batanon nga kagubot ang tinguha. Lan? Daghang salamat, Femari Dumabo. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Miabot na sa 11,103 ka mga kaso sa dengue sa Rehiyon 7. 71 niini ang nakalas. Sa labing uwahing talaan sa mga kaso nga gipagawa sa Department of Health, nagtataw nga ang lalawigan sa Sugbo maoy adunay labing daghang kaso sa dengue sugod Enero hangtod sa Agosto 6. Misumada kini og 4,263 ka mga kaso sa dengue. 26 niini ang nakalas. Gisundan kini sa lalawigan sa Bohol nga adunay 1,726 ka mga kaso ug way nakalas. Miabot usab sa 1,135 ka mga kaso sa dengue sa Negros Oriental ug unom niini ang nakalas. Samtang adunay 90 ka mga kaso sa lalawigan sa Siquijor ug wa hinuoy nakalas. Sa mga highly urbanized cities, nag-una gihapon ang dakbayan sa Sugbo nga moabot sa 2,074 cases. 25 niini ang nakalas. Gisundan kini sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga adunay 1,226 ka mga kaso samtang 10 ang nakalas. Moabot usab sa 589 ka mga dengue cases sa dakbayan sa Mandaue ug 4 ang nakalas. Dalan sa Sitio Bambo, Barangay Campo 4 sa dakbayan sa Talisay, nga kaduhanan ng tagakan ug sakyanan ipasulbad sa DPWH. Samtang dump truck na limbuan sa Cebu South Coastal Road sa Talisay City niadtong Sabado. Ano ang report ni Femari Dumabo? Niya
Niadtong Biyernes sa Udto daling gitabang kining sakyanan sa CIDG nga nahog sa pangpang sa barangay Campo 4 Dakbayan sa Talisay. Lula niini ang duha ka mga pulis ug usa ka piniriso nga ilang giskortan padung unta sa korte sa Toledo City aron mopiyansa. Hinunluwas ra ang mga sakay niini ug nakuha raw sa bangsakyanan. Ang mga panghitabo ikaduha na ning tuiga hinungdan nga niawhag sila sa DPWH nga pangitaan kini og solusyon diha sa mga dan sa mga barangay Campo 4. Ato na sang gikulang attention pagbalik sa taga Department of Public Works and Highways kay base sa aligasyon sa nagmaneho sa mga sakyanan nga samtang nagdagan sila dito sa area unya pagdayong kurbada nakaagi kuno sila og kining basa nga daan, no? So moto nga pag-agi niya og basa nga daan kalit lang na slide ang iyang sakyanan unya hangtod nga nituyok sila kaduha. Una sila nibangga dito sa kining concrete barrier na naakilid sa pangpang hangtod nga natagak sila. Samtang kining dump truck nalimbuwad sa Cebu South Coastal Road sa barangay Kansuhong, syudad sa Talisay nitong Sabado sa kadlawon. Gingon nga gikan kini sa Mandawi City padung na sa lungsod sa Milanilla sa dihang na disgrasya. Sa iyang aligasyon, sobra sa 60 ang iyang dagan. Ang atong gi-allow din ha is 60 km per hour man unta. Pero sobra siya sa kikuskon ang iyang dagan. Unya matod pa niya, layo pa siya. Unya iyang nakita ngadto sa unahan ang usa ka sakyanan nga ni kalit og tamak sa brake ni minor. Hinungdan nga ni tamak pod siya pero tungod sa kadangog sa daan, wa na siya ka-control. Nilanat og kapin sa 5 ka oras nga nasirad-an ang daan padung sa Southern Cebu. Una kinihingpit nga nakuha. Luwas ray noon ang mga sakay. Uban ni Jun Solon. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Napalgang patay ang usa ka lalaki sa lungsod sa Kandihay sa Bohol. Giilang biktima nga si Pedrito Dumayak mulupyo sa barangay Poblasyon Kandihay. Suma sa MDRRMO gianod sa kusog nga baha gikan sa miawas nga Bahada River kay giswayn unta kini nga makalabang sa suba. Nasinati sa Bohol ang kusog nga bunok sa uwan gumikan sa hanging habagat. Pamilya ug suod nga mga higala naki-celebrate sa 38th birthday ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera Dantes. Ini ang report ni Chelo Valiena. Pamilya og suod nga mga higala gisaulog ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ang iyang ika-38th birthday sa Palasyo de Memoria sa Parañaque City, Metro Manila. Gawas kang Marian malipayon sab ang iyang bana nga si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes ug ang cute nilang mga anak nga sila si Zia ug Ziggy. Si Zia adunay kanta nga gidalit sa iyang inahan. Mitambong sab sa birthday ni Marian ang iyang mami Ami ug ang 91 anyos niyang lola. Mitambong sab ang mga higala ni Marian sa sud ug gawas sa showbiz. Apil na niini ang mga artista nga iyang nakauban sa nagkalain-laing programa. Ilabi na ang labing suod niyang mga higala nga sila si Bubay ug Ana Feleo. Mitambong sab ang first Vice President and head sa GMA Regional TV and Synergy nga si Oliver Victor Amoroso. Head sa Entertainment Group nga si Lilibeth Razonable o President sa GMA Films nga si Annette Gozon Valdez. Talaga kayo ay love ko at importante sa akin. Sana palagi yun ang tatandaan. And of course, Dad, maraming salamat sa pagbuo dito. And of course, Triple A family, thank you sa mga gifts na ito, sa mga umaawit na ito, sa mga comedian kanina. Oba ni Rod Prado o Clans Gabutin, Chelo Valiena, Balitang Bistak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pito ka mga balay sa usa ka subdivision sa Barangay Pitmo, Cebu City ang napiktuhan sa pagdahili sa yuta nga nakankan atol sa nasinating pagbaha. Ano ang report? Wala pa mahuwasi sa kalisang si Marie Chris Ralios o ang iyang pamilya sa ginangatan silang balay. Nadala ang iyang kusina sa pagdahili sa yuta nga gilamoy sa baha niadtong nakalabang weekend. Dugay na nilang gipadangan sa developer ang ilang kabalaka tungod kay anaaman sila kilid sa sapa. Akong anak nga 1 meter na lang, nga anak na ako nga bedridden 1 meter na lang gikan sa iyang gihigdaan. So ang trauma sa akong anak, never na sila mobalik hindapita. Ang stress dili mabayrag sapi. Tungod sa kadelikado silang kahimtang, nihikling ang pamilya ni Marie Chris kinsa nang hangyo sa developer nga mahatagan sila relocation. Sa owner sa kamilya nga magpa-relocate me, office sa kamilya diri sa Cebu City, pa-relocate me kay ang akong 14 anyos nga anak, hapit maapil. Ang tapad nga balay ni Janet, wa na usab nila kapuy sa kahadlok nga sila ang mosunod nga malusno kung adunay baha. Amo yung gusto sir is nami long term nga kuan ani ba solution ba concrete plan from the developer unsa jud ilahang himuon dili lang band-aid solution. Sa tanaw sa mga residente, humok ang yuta nga gitarukan sa ilang balay. 7 ka mga balay ang anaan mutang daplin sa sapa ug ang mga tag-iya ng hinaot nga mahatagan og aksyon ang ilang kahimtang. Samtang niresponde na usab ang developer pinaagi sa pagpatrabaho sa dapit nga nalusno ang yuta. Kasamtangang gihawanan karon ang sapa din hindapita aron makaagi gyud ang tubig. Samtang makita nato diri sa atong luyo ang danyos nga gibugna sa uwan sa nakalabay mga adlaw. 7 ka may struktura dinhi ang direktang naapektuhan gyud sa pagdahili sa yuta mugna sa uwan. Gani ang mga residente din hindapita nagpanguyawan na nga mopuyo mobalik sa ilahang mga Pinoy-anan sanglit kinabuhi ang nakataya nila niining panghitabo diri sa ilahang dapit. Nag-provide kami sir ng equipment, then manpower to divert yung flow ng water in order sir na hindi na direct yung impact doon sa nag-erode na soil. Magagawa kami ng gabion wall para wala na talagang water na pumunta dito sa nag-erode na lupa, then saka po namin siya i-repair. Apan dili pa makatubag ang engineer sa hangyo sa mga mulupyo sa posibleng relocation. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Usa ka building sa Hindang National High School sa probinsya sa Leyte ang naugdaw sa sunog kagahapon sa buntag. Ang edipisyo nga nasunog pasado alas 8 sa buntag kagahapon gikonsiderar nga heritage building sa Hindang LGU. Gigamit ini kaniadto nga karaang municipal building. Apan karon gigamit na sa eskwelahan. Gawa sa classrooms nasunog usab ang school clinic, library, canteen ug science laboratory. Ang sunog giisa sa second alarm ug girespondihan sa kambibruhan sa kasigbit nga kalungsuran. Gideklarar nga fire out hapit na mag alas 11 sa buntag o kapin 2 ka oras human miulbo ang sunog. Padayon pang gisusi sa BFP ang hinungdan sa sunog, pero usa sa gitan-aw nga sinugdan sa sunog ang karaang electrical installation sa edipisyo. Napanglantawan usab nga ang mga module nga apil sa nasunog ang hinungdan nganong daling midako ang kayo. Base sa initial report sa kapulisan, nagsugod ang kayo sa luyo nga bahin sa stage. Gibana-bana ang danyo sa sunog nga moabot sa 5.2 million pesos. Lakip na niini ang kagamitan sa computer laboratory. Sparks, similar sparks, pero kusog siya. So, kung naningon na, suspected na to is electrical. Pero kung arita sa cause, kung unsay hinungdan nga nakapa-ignite ato niya is under investigation pa. Gilingaw sa mga naglangkob sa cast sa hit sa GMA Primetime Series nga Lolong ang mga Kapuso fans atol sa gipahigayong GMA Regional TV Kapuso Mall Show dinhi sa Sugbo. Ani ang report.
Daghang mga Kapuso fans ang naghinam-hinam nga makita sa personal ang ilang favorite Kapuso stars sa nagunang GMA Primetime Series nga Lolong. Excited sila kay gawas nga hinay-hinay nang mibalik ang face-to-face event sa GMA Regional TV, ila usab mahimamat ang nagkalain-laing mga artista. Sama na lang nila ni Ruru Madrid ug Shaira Diaz nga may bisita sa Sugbo ni adtong Sabado. Puno sa kasadya ang kalihukan kay aduna pay daghang mga fun games ug activities. Mas dugang hugyaw pa og kilig ang gibati sa mga tumatan-aw dihang migawa si Elsie Dominguez, ang karakter nga gidaan ni Shaira Diaz. Game na game kaayo siyang mikanaog sa stage aron makig-selfie sa mga fans. Samtang di kapugan ang syagit nga madungog dihang migawas usab si Lolong mismo ug ang partner ni Dakila nga si Ruru Madrid aron haranahon ang iyang mga fans. Usa ka maswerteng dalaga ang iyang gipili gikan sa audience aron iyang dalitan og awit ug makapartner sa stage. Mapasalamaton sila si Shaira ug Ruru sa kainit sa suporta ug sa pagdawat kanila sa mga sugbuanong fans. Maraming salamat po muli sa GMA Regional TV dahil sa pag-aasikaso ng mga ganitong klaseng events at the same time sa iconic mall. Thank you so much and hopefully this is not the last time na makapunta po ako dito. And God bless everyone and of course sana nakapanood po kayo lagi ng Lolong. Yes, sobrang happy ako kasi ito ang daming tao. Talagang inantay nila kami, nag-abang sila para sa amin para makita kami ni Ruru, ma-meet sila and I'm just so happy. Ramdam ko yung mainit na pagtanggap nila sa amin dito. Mga Kapuso, ayo si Piata pagsunod sa istorya ni Lolong kay karong gabi magsugod na ang bagong yugto. Diin mga bagong karakter ang inyong maila-ila. Tutok lang sa Lolong sa GMA Telebabad human sa 24 oras. Uban ni Philip Patricio, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga ready-to-wear nga school uniform o mga school supplies gidagsaan sa mga ginikanan sa matindahan sa downtown area sa syudad sa Sugbo. Ang detalye sa report ni Femari Dumam. Niningbahin sa sidewalk sa Maidan, Magallanes sa Dakbayan sa Sugbo, magkatapok na ang mga tao. Sagad kanila ang mga ginikanan kuyog ang ilang mga anak. Anay mga tinunan sa high school ug sa elementarya nga makitang gipasukod sa school uniform. Matod sa mga ginikanan, bisan kun mato di DepEd Secretary ug Vice President Sara Duterte nga dili pinugsanay ang pagpa-uniform. Apan mas gusto nila makita ang ilang mga anak nga naka-uniforme sa pag-abli sa klase sunod Lunes. Oh, murag ni mahal-mahal jud siya. Pero sa man pupus nagyapon pagpalit. Needed man. Needed para sa mga bata. Same raman jud, same raman gihapon kay naa gyapon labhon nun. Maura gyapon kay sulubon pero mas nindot man sad gud sila tan-awon kung mag-uniform. Kay murag ma-feel sad sa estudyante ba nga kuan. Estudyante jud. Matod sa mga tindera, adunay gyud pagsaka sa presyo sa uniforme gikan sa 10 ngadto sa 20 pesos. Sa 65 pesos ang labing barato sa lower o 150 pesos sa upper uniform alang sa mga high school. Ilang napanantawan nga mas daghan pa ang mamalita isod ning simanaha. Ni mahal gamay. 20 pesos. Hantod na nasunod si Mana mo na niting palit. Samtang dagsa usab ang mga tao sa dagkong tindahan sa mga school supplies sa Carbon area. Gitugan sa mga mamaligya ay nga hurot-hurot ng ilang mga notebooks. Og ning adlaw lang nangabot ang ilang mga bagong supplies sama sa papel, lapis, crayola, bond paper ug uban pa. Misaka usab ang presyo niini gikan sa peso ngadto sa 2 pesos matag usa. Oh, gamay ra man, ma'am. Mga pila, ma'am, piso. Mga piso dos nanaragod. Sa transportation. Oo. Sa transportation man good. Mas gi-expect pa nato niya madasok pa ni labi na Oh, ni kakuan na. Sugod na dun sa kuan. Klase. Sa niaging simana, gitugan sa DTI 7 nga wa pa sila sa adjusted retail price sa mga school supplies. Apan ilang gimonitor ang mga presyo niini matag karon ug unya.
Uban ni Jun Solon. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Sa Mandawi City, usa ka semana sa di pa magsugod ang klase, gilusad ang Oplan Balik Eskwela 2022. Kaabag ang mga stakeholders, ilang giandam ang eskwelahan alang niini. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa gawas sa Mandawi City Central School, naabta namo nga gikarga sa tricycle ang mga learning modules. Gikan kini sa DepEd o giapod-apod aron magamit sa pagsugod na sa klase. Nilibo ang mga modules kay gikan sa Central School, i-distribute kini sa upat pa ka mga eskwelahan sa central area sa Mandawi. Itandi sa miaging mga tuig nga sa eskwelahan kini i-reproduce ang tanan nga mga modules karon gi-provide na sa DepEd. Quarter 1, week 1 to week 6 na naa pero wala pa ma-deliver tanan. Karon na pa man karong Huwebes delivery sad. Abot dire printed material sana niya may pag sa pagkapak. Naabtan sab namo kaganiha ang amahan nga si Raymond. Gamit ang iyang silhig, miapil siya sa Brigada Eskwela aron makaandam sa umaabot nga klase kundiin mag-kindergarten ang iyang anak. Importante kay sir kay para dili para active ta sir ba? Oo. Okay. Mamagin na ilang patakaran rin po. Kaganiha gilusad sa DepEd Mandawi ug mga stakeholders ang Oplan Balik Eskwela. Tinguha niini nga mahiusa ang koordinasyon sa tanan nga mga concerns alang sa umaabot nga pag-abli sa klase. Organize bitaw ta og task force balik eskwela aron answer kung sa mga queries ato ang mga parents and other stakeholders. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gikan diri sa Visayas PRSD Forecasting Section, kini ang atong latest weather update, August 15, 2022. Ang southwest monsoon or habagat ang padayon nakaapekto sa may western sections ng Southern Luzon, Visayas, kasama ng lalawigan sa Mindanao. Ug wala tay gi-monitor na low pressure area sa sulod ng atong Philippine Area of Responsibility. Ang weather conditions sa tibuok Visayas, Palawan kasama ang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng medyo mapanganoron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Magdala kini usahay kusog na mga pag-ulan na posible ang mga flash floods or landslides ilabi na sa mga vulnerable areas. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories kasama na ang heavy rainfall warnings. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha to mga official social media accounts. Kini si Jomar Iclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone. Ipahigayon din sa dakbayan sa Sugbo ang negosyo sa barangay karong Agosto 28 hangtod 31. Kining tinuig nga training gidisenyo aron manginlabot ang mga barangay officials sa padayong paningkamot aron makahimo og mas halapad nga base alang sa mga entrepreneurship development o grassroots level tibuok nasod. Gitumong usab kini aron makahatag og mas lawom nga pagsabot sa dinalian ug mahinungdanon nga papel sa mga barangay officials sa pagpabangon sa ekonomiya pinaagi sa micro, small and medium enterprises sulod sa tagsa-tagsa nila ka mga komunidad. Puliki ang kapulisan sa dakbayan sa Karkar sa pagtabang sa mga eskwelahan aron maandam sa umaabot ng pagbukas sa klase karong Agosto 22. Miapil sila sa pagpaayo sa mga naguba nga mga atok ug mga bungbong sa mga classroom. Nitabang sab sila sa pagpintal niini. Ang uban naglimpyo sa palibot ug namutol sa mga dagkong kahoy nga natumba sa tugkaran sa mga eskwelahan. Ang gibuhat sa kapulisan kabahin sa ilang social responsibility nga makatabang sa mga pampublikong tunghaan nga naguba gumikan sa bagyong Odette. Usa ka milyon ka pesos ang gigahid sa Technical Education and Skills Development Authority Contesda sa Rion 7 alang sa skills training sa mga inmates sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kung CPDRC atol sa paglusad sa CPDRC dancing inmates. Formal nga gi-turn over ni Engineer Gamaliel Vicente Jr. ang Regional Director sa TESDA 7 kag Governor Gwen Garcia ang scholarship program nga mobalor og usa ka milyon ka pesos. Mato ni Vicente nga ang
scholarship program bubukas sa usa ka training sa livelihood alang sa mga inmates alang sa bread and pastry with NC2 ug hilot wellness with NC2 accreditation. Mudagan ang programa sud sa 18 ka adlaw. Midugang si Vicente gapasiunang programa lang kini ug mamahimong dugang gahin ang itanyag sa TESDA alang sa CPDRC inmates. Samtang gitugyan usab sa mga inmates ang ilang mga passbook sa ilang mga savings account. Mukapin kini sa usa ka milyon ka pesos nga mga savings deposit sa mga inmates. May passbook usab ang mga inmates nga gitawag nila og pangkat nga mao'y gisudlan sa ilang savings sa kita nila sa kantin ug bakery. Samtang laing passbook sa livelihood nga mao'y gitipigan nila sa ilang nahipos gikan sa livelihood program. Tulo ka mga lalaki ang nasikop sa managlahing anti-drug operation sa Talisay City Police. Dulaan sa 350,000 pesos nga balor sa iligal nga drogas ang nasakmit. Usa sa mga nadakpan giila nga si Josel Mirabeles, 24 anyos, taga Barangay Calamba ning Dakbayn sa Sugbo, na nasikop sa Barangay Tabunok. Giila kini nga high-value individual kinsa nasakmitan og 340,000 pesos nga balor sa gituoang shabu. Nasikop usab sila si Edward Daan, usa ka e-bike driver, ug ang ig-agaw niini nga si Alfredo Daan, 64 anyos. Parehong giila nga mga street-level individual ang manag-ig-agaw. Nasakmit gikan kanila ang 6,000 pesos nga balor sa iligal nga drogas. Ang tulo pasakaan karon og tukmang kaso. Gitinguhan karon sa lokal nga gamhanan sa lungsod sa Bantayan ang 100% vaccination rate sa mga tinunan sa dili pa magsugod ng klase sa Agosto 22. Kabahin lang kini sa mga programa nga nakahanay sa Bantayan alang sa ilang mga lumulupyo. Kanya ang report. Sumali Dr. Samantha Tinsay, Municipal Health Officer sa Bantayan, nga sub-sub ang ilang vaccination program batok sa COVID-19 diin lakip sa ilang gitutukan ang mga bata nga mutungha na sa pagbukas sa klase sa Agosto 22. Sa pagkakaroon, 69% sa mga bata ang ilang nabakunahan ug tinguha nila nga makabot ang 100%. Gawa sa mga bata, nagpadayon usab ang vaccination sa mga dagko ilabi na sa mga senior citizens. Karon, nagbarangay to barangay vaccination ni balik para make sure na covered tanan ng mga puya or mga bata na magsugod sa August 22. Samtang nakahanay na usab ang programa sa Bantayan LGU lakip sa mitumaw nga mga balatian silang lungsod. Apil na ang dengue nga nakatala silang 28 ka mga kaso. Hinoon giklaro ni Dr. Tinsay nga dili pa kini alarming apan ang ngayang dili mo kumpiyansa. Tungod nini mas gihingusgan nila ang dengue prevention campaign. Sugod ni sa among dengue prevention campaign sa 4S's, sa seek, search. So nag-start nami mo adto sa mga barangay para maghatag ng impormasyon unsaon ang paglikas sa likay sa dengue. Nakatala usab ang Municipal Health Office og typhoid fever apan natagan usab dayon sa tukmang pagdagad. Pahimangno ni Dr. Tinsay sa publiko nga magmatngon kanunay aron makalikay sa balatian. Dugang pasalig niya nga anara ang ilang medical personnel nga moabag sa mga nagkinahanglan. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nangayo og dugang abag ang mga opisyal alang sa pagpaayom-ayom sa mga eskwelahan sa Eastern Visayas nga naguba sa bagyo. Samtang sa pagsugod sa klase, matod sa DepEd Region 8, ipatuman gihapon ang physical distancing kung posible. Apan, di na buak-buakon ang klase. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa iyang pagbisita sa Eastern Visayas, usa sa gitanaw ni Education Secretary Vice President Sara Duterte ang mga panginahanglanon sa sektor sa edukasyon. Sa rehiyon, partikular sa Southern Leyte, may mga eskwelahang nangaguba tungod sa bagyong Odette ni adtong Disyembre nga nagkinahanglan og budget. Kinisab ang gihangyo sa mga local officials kaniya. We are partners for our recovery programs in the city, in the province, because we were devastated by Typhoon Odette and Agaton and the pandemic. We need more support from the national government. Tulungan dito kasi maraming damage. At the same time, of course, nagtulungan naman kami dito. Kailangan talaga namin ng tulong sa national government. Gisaad ni Duterte, mutagana og dugang gahin alang sa pagpaayo sa mga tunghaan labi na sa paggamit sa savings sa departamento sa miaging mga tuig.
Gituki sab sa Vice Presidente sa iyang pagpamung ang pangutana kabahin sa physical distancing ug health protocol sa eskwelahan. Suma pa ipatuman gyud kini kung posible apan dili na kinahanglan nga buak-buakon ang klase. Added burden lang na sa inyong mga teachers kung inyong buak-buakon ang mga klase para lang dunay physical distancing. So kung unsa ang inyong paglingkod dinha karon, maupod ang paglingkod sa inyong mga estudyante. Ayaw na ninyo palisdi inyong kaugalingon. Mariani, ang mga bata pagluwa sa eskwelahan, bisag asa naman na sila makikmingle. Mag-safety practices like washing hands and then wearing mask and also alcohol. Gipasalig sa DepEd, walay diskriminasyon sa mga unvaccinated nga mga personnel ug pasudlon gihapon sila sa trabaho. Dili mandatory ang vaccination program sa atoang gobyerno. Maunang dili ta dapat mag-discriminate sa mga unvaccinated. Kinahanglan pasudlon gihapon sila and kinahanglan dili na sila i-test. Sa isyu sa suhulan, mato ni Duterte, mapatuman pa hangtod sa 2023 ang last tranche sa usbaw para sa mga magtutudlo. Gusto sab niya nga tutukan sa DepEd nga matabangan ang mga teachers sa ila kunong mga utang. May balo ba mo nga sa gobyerno ilado ang mga taga-DepEd nga mangungutang? And this is something na gusto namo sulayan namo og change ang mindset sa kultura sa panguwam. Uban ni Cleofer Lumayag ug Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil naa na sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. May hapon, mga kapuso.